Assalamualaikum Om Tante. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya. Dah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke edisi berburu barang rongsok. Yang mana rongsokan, ya saya sebut rongsokan karena saya dapati di tempat rongsok ya teman-teman. 2 unit Redmi Note 5A series teman-teman. Yang satunya Redmi Note 5A biasa, dan yang satunya lagi Note 5A Prime teman-teman ya. Yang membedakannya hanya RAM dan storage penyimpanannya. Untuk yang hitam kondisinya LCD normal teman-teman, bersih untuk LCD-nya, hanya saja touchscreen-nya retak dan frame-nya juga tidak mulus teman-teman. Yang putih untuk LCD-nya sudah berbayang teman-teman, berbayang di atas seperti yang teman-teman lihat. Terkadang bagus, terkadang seperti ini, dan saya akan gantikan LCD-nya teman-teman. Yang mana saya punya untuk LCD yang warna hitam ini masih tampil teman-teman untuk LCD-nya. Nanti saya akan coba lihatkan, hanya saja ada beberapa lapisannya yang hilang. Nanti saya akan coba tes lagi teman-teman, apakah LCD-nya masih tampil dengan baik atau tidak. Ini adalah LCD original ya teman-teman. Saya akan coba tes di yang putih ini. Semoga saja masih tampil. Saya akan coba nyalakan teman-teman untuk handphonenya. Bergetar, tampil logo Mi seperti yang teman-teman lihat, tampil logo Mi dan agak gelap teman-teman. Agak gelap, ada beberapa lapisan di LCD ini yang hilang, dan untuk LCD-nya masih mulus sepertinya teman-teman. Saya akan tunggu sampai ke tampilan menu. Semoga saja tidak ada tompelannya teman-teman. Dan untuk lapisannya saya akan pindahkan di LCD yang berbayang ya teman-teman. Saya akan ambilkan imbalannya dari LCD yang berbayang. Ada ternyata teman-teman tompelannya di bagian atas dan tidak terlihat. Di sini teman-teman titik tompelannya, dan di atas, dan kemungkinan saya batal menggunakan LCD ini karena ada tompelannya teman-teman. Saya akan coba LCD yang lain yang tidak ada tompelannya untuk mempercepat kerja saya teman-teman. Yang mana di Redmi Note 4 yang telah saya upload teman-teman, itu lumayan lama untuk menghilangkan tompelannya secara manual, dan jemari jempol saya cukup pegal teman-teman. Dan sekarang saya akan bongkar untuk LCD handphone ini, keduanya teman-teman.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Saya akan coba nyalakan teman-teman layarnya. Alhamdulillah untuk LCD masih tampil dengan baik teman-teman. Sedikit ada noda, sebetulnya sedikit sekali samar sekali teman-teman di bagian sini. Dan untuk touchscreen-nya alhamdulillah berfungsi dengan baik teman-teman. Dan sekarang saya akan lanjut bersihkan LCD-nya karena masih ada sisa-sisa lem sedikit ya teman-teman. Untuk yang satunya lagi teman-teman, saya tidak bisa belah touchscreen-nya karena saya punya touchscreen-nya hanya satu hari ini. Maksud saya stok saya hanya tinggal satu ini teman-teman pada hari ini. Dan kemungkinan saya akan pasangkan saja LCD saya yang satunya warna putih juga teman-teman, mulus. Hanya saja di tombol back atau tombol kembalinya tidak berfungsi teman-teman. Sentuh untuk kembalinya tidak berfungsi. Dan kemungkinan itu yang akan saya gunakan di yang hitam tadi ya teman-teman, yang mana yang hitam retak di bagian atas. Dan ini mulus teman-teman, mulus untuk LCD-nya, touchscreen-nya juga mulus, hanya saja tombol kembalinya tidak berfungsi. Itu mesinnya mati ya teman-teman. Dan kemungkinan mesin 05A Prime ini saya akan pindah ke sini saja teman-teman. Tidak apa-apa, sementara tidak bisa back karena touchscreen-nya hanya satu teman-teman. Saya lupa pada saat saya selesai melakukan pembelahan ini, dan saya cek stok touchscreen saya untuk Redmi Note 5A ini hanya sisa ini teman-teman. Maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't
don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing Saya rasa sudah sangat-sangat kering untuk lemnya teman-teman. Sudah beberapa jam saya tinggalkan dan sekarang saya akan lanjut untuk lepaskan karetnya dan pasang kelengkapannya keseluruhannya teman-teman. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. Oh ya, untuk kameranya terpaksa saya akan nimbal dari mesin yang mati ya teman-teman, kamera depan. Dimana untuk mesin yang saya yang normal ini, karena kamera depannya agak sedikit buram teman-teman. Saya perhatikan lensanya agak sedikit buram, dan saya ganti saja karena saya punya untuk kamera cadangannya teman-teman, daripada jual dengan kondisi buram kan lebih baik diganti ya teman-teman. Of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Selesai teman-teman untuk Redmi Note 5A ini, yang mana cukup
first. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel menderita again. sebetulnya mesin ini teman-teman. Sebenarnya saya dapati mesin ini dengan kondisi hancur LCD-nya, fisiknya teman-teman lihat, dikasih double tip ya teman-teman, atau labuan sampai ke LCD-nya. Ini adalah LCD bawaan mesinnya teman-teman, sudah berbayar, masih bisa digunakan, masih bisa disentuh, dan hanya saja tidak layak kalau kondisi seperti itu teman-teman. Dan untuk mesinnya dengan kondisi loading teman-teman, saya dapati di tempat pembelian saya hanya coba cas bergetar, menandakan mesinnya hidup ya teman-teman, namun tidak ada tampilan. Dan setelahnya saya bawa pulang, saya ganti konektor cas. Saya ganti konektor cas dikarenakan tidak begitu sempurna untuk konektornya teman-teman, terkadang masuk terkadang tidak. Kalau saya melakukan pengecasan dan sampainya di rumah, saya gantikan konektornya dan saya gantikan baterainya teman-teman, yang mana untuk baterainya tidak rata lagi untuk 05A ini teman-teman. Maksud saya sudah kembung untuk baterainya. Dan setelahnya mesinnya saya coba nyalakan teman-teman, dan loading terus-menerus tidak selesai, hanya saja di tulisan Android-nya berjalan titik-titik teman-teman. Dan saya coba software full, dan alhamdulillah masuk ke tampilan menu teman-teman. Tapi cerita itu saya tidak ada gambarnya teman-teman, dan saya cukupkan untuk cerita Redmi Note 5A hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang kata. Sampai jumpa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam urusan baiknya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.